Oh gosh, jangan deh mana di sini betul. Mau kalian pulang sih? Ini, mana di sini dok? Di sini betul. Akan tunggu. Merok mungkin. Amalan sekarang ini tanya. Mendi. Apa nih snack ini do? Itu yang cuma hiling no pun mana? Hebat ang ini kan pun mana itu hanya berkenaan kan hadis mana? Lain benang hang tebori na, tebori na hang tebori na. Ang Simon dong dana mesti terkaham. Simon dong marah berkupur no tang ba baru begitu somrele benang sih kuriya di ba food benang. Kita le mai le tonggo buncai kai tabuk sejak nyong sinai pun kaha setana